ate? Okay, ano pangalan mo ate? Yana, kasino ka bata? Okay, kasino? Ano pangalan mo ate? Yana. Sino pangalan ni papa mo? Okay. Ate, ano pangalan mo? Ate Mahal, kasino ka bata? Okay. Ano pa nagkanta ko? Kuya, ano pangalan mo? What is your name? Seth. Ano name ni mama? Albert. Okay. Okay, mga bata, mga bago. Happy ka na kamot? Alright, diba? Okay, pag maghambal ko din. Una-una siya ha, mabal siya. Yes, mag-hooray. Happy, hooray. Kami lang sunod ha. Kung sino pong may naiambal, dapat magsunod. Okay, trial. Water. Okay po ba ka? Mag-action. Tanan, mag-action na. Go. So, gumigan nila magkatian. Stone. Okay, luwata. 1, 2, 3, go. Hip, hip. Mag-action. Okay. Ang walang action, ma-out na ha. Ari ko sino, nang pinakam. Ano pinakam? Mano, active. Hindi man active. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. Hip, hip. Hip, hip. Go. Okay, luwata. Wala nga trial. Ano na ni siya? Pamate. Okay. Wala ni siya masunod ha. Kung sino lang pangyamba, ipotangan ko sa microphone. 1, 2, 3, go! Kaya tayo na lagi dapat. Wala nyo kung sino yung sunod ha. Uptake dapat. Uptake. 1, 2, 3, go! Okay. Sunod, hooray. Okay? Okay. Ekip. Okay. Okay, na tayo sige. Ganito ka natin, oh. Okay, ate. Okay, dapat active. Dali naman tayo, say. Okay, pamate. Dapat mag-action. Ha? Okay, luwat. 1, 2, 3, go. Out na. Sige. Okay, luwag. 1, 2, 3, go! Wallet? 1, 2, 3, go! Okay, 1, 2, 3, go! Bakit kagitinitan na Sige, nakakaon ka mo wala? Nakakaon? Okay, 1, 2, 3, go! What's your price? Alright, 1, 2, 3, go! Dali ka po, di ba kayo mong gusto pamati? Okay, 1, 2, 3. Allergy. Okay, dari tayo side kayo mas active kayo. 1, 2, 3. Okay, Maria. Mali mo sana. Dalo natin yan. 1, 2, 3, go! Ay! Nagmaya bilang! Maria na ibig. 1, 2, 3, 4, 5.
May taga Iloilo, kagari, puro gini mga apo ni Lolo Pito ba? Ni nabilin. Isa na kita Iloilo. Okay. 1, 2. Okay, 1, 2, 3, go. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Ay. Hip hip, hooray! Okay. Ay. Apat na lang. Apat na lang sila. Apat na lang sila nabilin. Apat na lang sila bilhin. Sino kaya ang daong? 1, 2, 3, go. Okay. Ay, tatlo. Dalawa. Taga Iloilo, kag taga Marvel. Okay, 1, 2, 3, go. Tatlo. Hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Dalawang bilhin. Hooray! Out na, yung isang daw. Si Tintin, kag si John. Okay, natawag ako sino matawag sa ila. 1, 2, 3, go. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray!